Learning Azerbaijani. Lesson topic: Small kitchen tools. Mətbəx tərəzisi. A kitchen scale. Mətbəx taymeri. A kitchen timer. Mətbəx termometri. A kitchen thermometer. Qıf. A funnel. Sarımsaq əzən. A garlic press. Sitrus sıxan. A citrus juicer. Kartof əzən. A potato masher. Pizza kəsici. A pizza cutter. Mətbəx qayçısı. Kitchen shears. Həmir fırçası. A pastry brush. Soyutma rəfi. A cooling rack. Qazan altlığı. A trivet. Banka açan. A jar opener. Buz kubu qabı. An ice cube tray. Həmir qaşıyıcısı. A dough scraper. Un ələyəni. A flour sifter. Bişirmə kağızı. Parchment paper. Bişirmə qabları. Baking cups. Cupcake kağızları. Cupcake liners. Diş çöpləri. Toothpicks. Taxta şişlər. Wooden skewers. Mətbəx ipi. Kitchen twine. Pendir bezi. Cheesecloth. Krem torbası. A piping bag. Sürtgəc. A grater. Çırpıcı. A whisk. Oxlov. A rolling pin. Ölçü fincanı. A measuring cup. Ölçü qaşığı. A measuring spoon. Ələk. A strainer. Konserv açacağı. A can opener. Şüşə açacağı. A bottle opener. Kartof əzən.
Soyutma rəfi. Mətbəx tərəzisi. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.